ولا يطلع منهم ولي ولا يشوفوا النبي يقظ، محرومين. هات لي ولي وهابي كده، مفيش. 200 سنة بقى لهم 200 سنة وحفظوا القرآن وصلوا، لا مالوا الدنيا، ما طلعش منهم ولي. واحنا عندنا الأولياء، أنا بواب عمارتي كان ولي، والراجل اللي بشتري منه اللب في المانيا لما كنت ساكن راجل فتح محمد كان والي. واخد بالك ازاي؟ ناس بسطاء كده، الناس مش فاهمين، بس ان ربنا مديني كرامه من عند الله كده اعرف الولي. واخد بالك؟ الحمد لله. لكن هم ولا ابن بس تقول عليه ولي، ولا ابن عثيمين تقول عليه ولي، ابن اللي هيجي من بعده، لان اصلا. Namun kendati demikian, kita juga harus sadari bahwasanya klaim dari manusia bukanlah tolok ukur kepastian bahwa dia adalah benar-benar wali ataukah bukan. Karena manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Bisa jadi dia diklaim sebagai wali Allah, tapi itu cuma di mata manusia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk agar orang itu bisa dikatakan sebagai seorang wali, apakah tolok ukurnya adalah harus adanya karomah pada dirinya? Haruskah ia memiliki keistimewaan tertentu atau kesaktian tertentu pada dirinya? Kita tidak pungkiri bahwasanya seorang wali Allah itu memang bisa memiliki karomah atau keistimewaan tertentu yang terjadi pada dirinya. Namun apakah tolok ukur untuk kita bisa menilai bahwa orang itu adalah seorang wali, apakah hanya dipandang dari sisi itu? Harus memiliki karomah atau kesaktian tertentu? Teman-teman sekalian, Allah secara eksplisit mengatakan di dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah. La khawfun alaihim walahum yakhzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Di sini secara eksplisit Allah mengatakan bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Maka siapapun itu, bila dia beriman dan senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka cukuplah ia bisa dikatakan sebagai wali Allah, dan ini adalah kriteria langsung dari Allah. Orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, maka tentu ia akan selalu beramal soleh, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah, dan dengan itu maka akan mengantarkannya kepada kecintaan Allah. Dan bila Allah telah mencintainya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, Allah juga akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, Allah juga akan menjadi tangannya yang dengannya ia akan berbuat, dan Allah juga akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Jika ia meminta, maka Allah pasti akan memberi, dan jika ia memohon pertolongan, maka Allah pasti melindunginya. Dan itulah wali Allah yang disebutkan dalam hadis. Seorang wali Allah adalah seorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, dan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, hingga Allah mencintainya. Dan tentu saja amalan-amalan wajib dan sunnah yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk dan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila ingin mendapatkan cinta dari Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubukum. Maka niscaya aku, yaitu Allah, akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari ayat ini kita juga bisa pahami bahwasanya untuk mendapatkan cinta Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya. Nah, maka dari itu, bila kita merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita bisa ketahui bahwasanya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa,
Ia selalu beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, dan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan itu semua maka akan mengantarkannya kepada kecintaan Allah, sehingga Allah menjadikannya sebagai walinya. Jadi teman-teman sekalian, untuk bisa kita mengklaim bahwasanya seseorang itu adalah seorang wali, maka kita harus bisa pastikan bahwa orang itu adalah orang yang beriman dan senantiasa untuk bertakwa, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah maupun wajib, dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan melihatnya dengan adanya karomah atau kesaktian yang ada pada dirinya. Terkait dengan bagaimana kita bisa menilai atau mengetahui bahwasanya seseorang itu adalah seorang wali atau bukan, kita juga bisa simak pencerahan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr, seorang pengajar dan guru besar di Universitas Madinah. Nah, mari kita simak. أعجبتني كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثمينة جدا حقيقة، وجدتها في كتابه الروح، يقول فيها رحمه الله تعالى، لأن المسألة هذه قد تشتبه على بعض الناس، يقول رحمه الله: فإن اشتبه عليك، يعني هذا الأمر هذا ولي ولا غير ولي، كيف تكتشف الأمر إذا اشتبه عليك الأمر؟ قال: فإن اشتبه عليك الأمر فاكشفه في 3 مواطن، احفظوها. قال: فاكشفه في 3 مواطن، هذه ال3 مواطن تكشف فيها الرجل هل هو من الأولياء أو هو من الأدعياء. ما هي؟ يقول رحمه الله: في صلاته، هذا الميزان اليومي، هل مواظب على الصلاة ولا غير مواظب؟ محافظ عليها أو غير محافظ؟ لأن الصلاة ميزان يومي يكشف لك حال الرجل. قال: في صلاته، هذا الأمر الأول. قال: الثاني: ومحبته للسنة، ومحبته للسنة وأهلها أو نصرته عنهم. إذا كان يحب السنة ويحب أهل السنة هذه من العلامات، وإذا كان يبغض أهل السنة ويكرههم ويعاديهم هذا ليس من علامات أنه من أولياء الله، لأن أولياء الله يحبون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحبون من يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلامة الثالثة قال رحمه الله: ودعوته إلى الله ورسوله، إلى الله إخلاصا يعني، وإلى رسوله اتباعا، ودعوته إلى الله ورسوله. فرق بين من يدعو إلى الله ورسوله وبين الذي يدعو إلى نفسه، ويريد أن يكثر أتباعه، ويريد أن يكثر حاشيته، ويريد أن يعظم، ويريد أن إلى آخره، هذا داعي لنفسه. لكن ولي الله من علامة أنه لا يدعو إلى نفسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يقول الإمام الشافعي: وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقارير، وهذا علامات الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فمن علامات الولي أنه يدعو إلى الله توحيدا وإلى رسوله اتباعا، ما يدعو إلى نفسه. ما في عند الولي الصادق تنضم إلينا وتصير معانا وتصير كذا، لا، دعوة إلى الله ورسوله، توحيد واتباع، توحيد للمعبود واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ودعوة إلى الله ورسوله، وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك. يقول رحمه الله: فزنه بذلك، يعني بهذه الأمور ال3، ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. ليست هذه المقياس هذه الأمور ال3 بها تعرف الولاية وبها يتميز الأولياء. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya dengan cara seperti itu kita bisa menilai apakah seseorang itu adalah seorang wali ataukah bukan. Semoga kita semua bisa diangkat dan dijadikan oleh Allah sebagai walinya.
Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.